सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, कुछ खबरें चिन्नौर, चिनाब नगर, लालियां के इलाके से भी आज शामिल करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि मरियम ने जो ज़बरदस्त एक काम किया, इलेक्ट्रिक बस आपने देखा कि पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई गई और ये बसें जो है चिन्नौर, चिनाब नगर, लालियां इन इलाकों में भी पहुंच चुकी हैं। इनके रूट क्या हैं ये भी जल्द ही आपको पता चल जाएगा। और इन इलेक्ट्रिक बसों पे लोग सफ़र करके अपना फ़ायदा भी उठाएँगे। हो सकता है कि कोई प्राइस भी माकूल रखी जाए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सफ़र की काफ़ी दुश्वारी थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात थी। अब कितनी बसें यहाँ पे चल रही हैं टोटल ये हमारे पास इत्तला नहीं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर है इस इलाके में जो मरियम ने काम शुरू किया हुआ है लोगों की सहूलत के लिए। जो अच्छी चीज़ होती है वो भी हम बताते हैं, जो नहीं होती वो भी बता देते हैं आपको। और दूसरी खबर इसी इलाके से ये है जी, चुंगी नंबर 3 पे कल पुलिस के दरमियान और डाकुओं के दरमियान दरमियान फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में जनाब 2 डाकू बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं और एक जो है वो फरार हो गया। अच्छा, हुआ ये है, थोड़ी-सी तफ़सील भी आपको बताते हैं, वैसे नाम वगैरह हमारे पास मौजूद है। हुआ ये है कि ये जो डाकू थे वहाँ पे पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये रुके नहीं, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जो डाकू 2 ज़ख्मी पकड़े गए हैं, इनका ताल्लुक कोट वसाया से बताया जा रहा है। ये कोट वसाया जिन लोगों को चिनाब नगर रबुआ के इल्म है, उनको पता है कहाँ पे है। डिग्री कॉलेज जो है उसके बैक साइड पे आगे जाएँ तो कोट वसाया है। और ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये कोई पहला वहाँ पे पुलिस मुकाबला नहीं हुआ या डाकुओं ने पहले कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी चिन्नौर के इलाके में भी, चिनाब नगर, लालियाँ, यहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अब मज़ीद जब ये ज़ख्मी ठीक होंगे, थोड़ी बहुत होश आएगी तो इनसे पूछा जाएगा। लेकिन जब 2 डाकू पकड़े जाएँ, ज़ख्मी हालत में अगर वो बच गए, तो तीसरा डाकू जो है, वो पकड़ना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि पुलिस ने बहरहाल जी पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने वहाँ पे नुकसान पहुँचाया होगा, कितने घर लूटे होंगे और कौन-कौन किसी की ये कार्रवाई डालते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि जो डाकू होते हैं, ये चोर होते हैं, उनका अपना कोई बिज़नेस नहीं होता, उनका यही काम होता है। वो जब काम पे निकलते हैं, तो वो कहते हैं जी काम पे चलें और जाके उन्होंने डाके मारने या चोरियाँ करनी। इसके अलावा ना उन्होंने कोई काम सीखा होता है, इसी से उनका रोज़गार चलता है और इनको भी पता होता है कि किसी वक़्त ही पुलिस हमें पकड़ लेगी। और ये भी अभी हमारे पास तो नहीं इत्तला मुकम्मल, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पुलिस के पहले भी मेहमान रह चुके हों और पुलिस के रिकॉर्ड में ये सारा कुछ मौजूद हो। बहरहाल जी, अच्छी बात है, चिनाब नगर पुलिस का ये अच्छा कारनामा है। और वहाँ पे और भी जो मसाइल हैं इस इलाके में, चिन्नौर, चिनाब नगर और ये लालियाँ के इलाके में मंशियात फ़रोश जो हैं उनको भी पकड़ना चाहिए जो बाकी बचे हुए हैं। क्योंकि अभी भी ये इत्तला है कि वहाँ पे मंशियात फ़रोख्त होती है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो खरीदते भी हैं। तो ज़ाहिर है कहीं से तो ये मंशियात आ रही। तो इस पर मेरा ख़्याल है कि काफ़ी देखने में बहरहाल तेज़ी आई है, लेकिन लोग जो पी रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चरस-मर्स जो भी पीते हैं, उनमें कमी नहीं आई। पुलिस के मुताबिक तो यही है कि बड़ी कामयाबी हमारी है। हमने 50% लोग पकड़ लिए हैं। अब 50% के बाद जो भी 50% रहते हैं, वो जब तक नहीं पकड़े जाएँगे, मुकम्मल खात्मा नहीं इन चीज़ों का होता। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहें तो यहाँ यूरोप में भी मुकम्मल खात्मा नहीं आप कर सकते। पुलिस आए दिन यहाँ भी चेक करती है लोगों को पकड़ती है, मगर फिर भी स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में कहाँ से इन लोगों के पास ये नशावर चीज़ें पहुँच जाती हैं, ये एक सवालिया निशान है। इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, अमेरिका में भी आपने देखा कई जगह पे ऐसे ही है। लेकिन ये है कि इसको कम किया जा सकता है। जो एक बंदा नशे पे लग गया, उसका जितना मर्ज़ी इलाज करवाते हैं, तो 100 में से 2-4 बंदे ठीक होते होंगे, बाकी फिर वहीं पे नशे पे ही चले जाते हैं। पिछले दिनों आपको ये इत्तला मिली होगी कि चिनाब नगर में किसी खातून के जिस्म के कुछ हिस्से मिले थे और उस बार बड़ी वहाँ पे खलबली मची थी। इस बार जी पुलिस ने दफ़ा 302 के तहत नामालूम अफराद पे मुकदमा दर्ज कर लिया। और ये भी मैं बता देता हूँ
کہ پاکستان میں یہ سسٹم ہے، آئے دن صرف یہ چناب نگر دریا جو ہے اس پر نہیں، عام دریا یا نہروں میں اس طرح کی لاشیں ملتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے لاش کی شناخت کرنا کہ یہ کون ہے، اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آسانی کے ساتھ وہاں پہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو سکتی، نہ پہلے تو کسی نے رپورٹ درج کرائی ہو، پہلے کسی نے بتایا ہو جی فلاں علاقے سے یہ لڑکی غائب ہوئی ہے، یہ خاتون غائب ہوئی ہے، اور پھر اگر کسی نے خودکشی کی ہو یا خود ڈوبا ہو تو اس کے پھر یہ نہیں ہوتا کہ بازو مل گیا، ٹانگ مل گئی، یہ مل گیا، وہ مل گیا، وہ پوری لاش کی لاش ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چناب نگر پولیس کے لیے اس وقت سوالیہ نشان ہے کہ یہ لڑکی کون تھی، کیونکہ جو بھی ان کے اس کے رشتہ دار ہوں گے ان کو تو پتا ہوگا، وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ یہ کسی دوسرے علاقے سے لا کے یہاں پہ یہ کام ڈالا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے علاقے سے یہ دریا میں بہہ کے آئی، تو کافی سوالات اس میں۔ اور اب جب یہ بھی اگر ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ڈی این وغیرہ یا اور بھی آج کل وسائل ہیں، اس سے پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ نادرا کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اور کئی چیزیں جو ہیں کوشش کرنے کے بعد مگر وقت لگتا ہے، یہ 2-4 دن کی گیم نہیں ہوتی۔ ندین، پاکستان میں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ، ایک کل خبر ہمارے پاس پرسوں پہنچی، 12-14 سال کا لڑکا تھا سرگودے کے علاقہ میں کہیں پہ، تو وہاں اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس کو زندہ دفنا دیا گیا کہ اس نے یہ ہمارے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ بااثر افراد، پھر سوشل میڈیا پہ کافی کھلبلی مچی، زندہ ہی دبا دیا اسے، وہ بچ گیا۔ لیکن یہ حالات وہاں پہ ہوئے ہوئے ہیں کہ جب قوانین بے بس ہوں، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس پر غور کرنے والا نہ ہو، تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ بااثر افراد پتہ کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو بتانا چاہیے، MNA، MPA، یہ آپ کے جو پولیس کے بڑے بڑے آفیسر ہیں، ملٹری والے ہیں، یہ وڈیرے جو ہوتے ہیں ان کے تعلقات اوپر تک جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وڈیرے کے چہرے کے اوپر ہاسپٹل والے رپورٹ بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ طاقتور لوگ جو ہیں یہ سب سے بڑے پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، اور ان کے جو ظلم ہے اگر ان کی آپ داستان سندھ میں دیکھیں یا پنجاب میں دیکھیں یا کہیں پہ بھی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنے بڑے ظالم لوگ کوئی تھے جن پہ عذاب نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں نہیں آتا اتنی جلدی، ویسے میں نے آتا بھی نہیں دیکھا۔ تو پاکستان میں جس طرح ظلم ہوتا ہے، اب تو ہماری جو پولیس ہے اس پہ بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا وہاں، کیونکہ پولیس جو ہے لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام رہی، اور وہاں پہ پولیس کے پاس جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس اسٹیشن وہ کہتے چلے گئے تو وہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے پولیس کی کوئی بات ہو تو مجھے یاد آ جاتی ہے، وہ ایک بندہ تھا، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ کہنے لگا میں گیا ہوں وہاں پہ پولیس اسٹیشن کسی کو کھانا دینے کے لیے، تو انہوں نے کھانا پولیس والوں نے رکھ لیا، جو قیدی تھا اس کو پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا، تو وہ کہتے کہ تم سائیکل ادھر رہنے دو، وہ سامنے سے 2 گولڈ کی ڈبیاں پکڑ کے لاؤ، تو وہ کہتا میں پھر لے کے آیا، میں نے اپنے سائیکل وغیرہ پکڑا اور دوبارہ میں کسی کو کھانا دینے میں گیا، کیونکہ پتہ تو ہے ہی ہماری پولیس کی جو حالت ہے، کبھی مساج کروا رہی ہیں عورتوں سے، کبھی کچھ کروا رہے، تو اچھے پولیس والے ڈھونڈنے مشکل ہیں وہاں۔ ایسے ہی ہے جیسے کباڑ میں سے آپ جائیں نا کباڑ خانے، پاکستان بھی ویسے ایسے ہی ہے، مگر اداروں میں بھی یہی حالات ہے۔ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو کوئی پارٹس ایسا مل جائے جس کی آپ کو تلاش ہو، جو آپ کے کام کا ہو۔ تو یہ کباڑ خانہ جو ہے پورا پاکستان جیسے بنا ہوا، فراڈی صاحب، نمازیں 5 وقت کی، لیکن فراڈ میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیں تو ہنسی آ جاتی ہے، مگر ہر چیز میں جھوٹ فراڈ شامل ہے۔ پاکستان میں ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آپ کو وہاں نہیں جو پاکستانی دوسرے ملکوں میں وہاں بھی ملنا مشکل ہوگا، کیونکہ معاشرے کا یہ حصہ ہے، ہم نے اسے معاشرے میں یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں کہ فراڈ کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے، اور آپ دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں ہمارے لوگ، اور اسی طرح ہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ کہتے چور چوری چلے جائے گا، ہیرا پھیری نہیں جائے گا،
कहीं न कहीं जहाँ हमने देखना है कोई टीका लगता है तो लगाना ज़रूर। वहाँ पे ये नहीं देखना कि ये झूठ बोलूँगा, ये रिज़्क हराम हो जाएगा, झूठ बोलूँगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं हमने देखी। और जिनको फ्रॉड और ये टीके लगाए जाते हैं, उनको पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते लोग, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर था, वो हर साल किसी का घर लूटता था, चोरी करता था, लेकिन फिर उसका दिया बल रहा था। एक दिन गुज़रा, वो कहने लगा यार मैं इस घर की इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, लेकिन इसके घर में अभी भी रोशनी है, तो मेरे घर में तो रोशनी भी नहीं है। तो ये बातें बताने का उन लोगों के लिए को समझ आ सकती है जिनमें थोड़ी-सी अक्ल या शऊर है। देखिए, फ्रॉड हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जिस मुल्क में जाली शरबत बनाने वाला खुद हज पे गया हो और फैक्ट्री में जाली शरबत बन रहा हो, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये जनाब पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, बड़ी तकलीफ़देह है और लोग यहाँ जो शऊर थोड़ा बहुत रखते हैं, वो यही कहते हैं काश हमारा मुल्क भी किसी तरह जिस तरह यूरोप है, इस तरह का होता, एक अच्छा उनका म्यार होता, दुनिया में उसे अच्छी नज़र से देखा जाता। हमारी नज़र से तो यही देखते हैं कि दुनिया हमें अच्छी नज़र से देखती है, मगर ऐसी बात नहीं है, सबको पता है कि हम कैसे के हैं। ये तो कुछ खबरें थी इस इलाके से, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और